ଜଣେ ଭାଇ ଚାକିରି କରିବେ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ତ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ବାଲା ତାକୁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଚାକିରି କଲେ କଣ ହେଲା, ଯେତେ ତାଙ୍କର ଯେତେ କାମନା ଅଛି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ସଂସାରରେ ଦେଖେଇବାର ଅଛି ସେ ତ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ନା। ଆଉ ଚାକିରି ନ କଲେ ତ ସେ ଦେଖେଇ ପାରିବେନି। ଯେତେ ଘର କରିବାର, ଆଉ ଯେତେ ଗାଡି ମଟର କରିବା, ଆଉ କଣ ଯାଇକି ଯେତେ ସଂସାରରେ ଯୋଉଠି ବି ଯିବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଷୟରେ ସେ ବଡ ବଡ କଥା କହିବେ ନା। ଆଉ ସେଇ କାମନା ନହେଲେ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବନି। ଯଦି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯଦି ଚାକିରି ନ କଲା, ସେ ବଡ ବଡ କଥା ତ ଯାଇକି ବାହାରେ କୋଉଠି ତାଙ୍କ ସମାଜରେ କହିପାରିବେନି ନା। ସେଇ କହିବା ପାଇଁ ସେ ତାକୁ କଣ ହେଲା, ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇଙ୍କର ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବିନି, ମୁଁ କଣ ସମାଜ ପାଇଁ ଦେଖିବି, କିଛି ସଂସାର ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଘର ବାଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାମନା ଅଛି ସେ କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାକୁ ୟାକୁ ଭାବି ଭାବି ସେ ଭାଇ କଣ ହେଲା, ଏବେ ଡିପ୍ରେସନ କୁ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଚାକିରି କରିବି କି ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ କଣ, ମୋ ଘର ବାଲା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଟୋଟାଲି ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମତେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ମତେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମତେ ବାର ବାର ସେ ମୋର ଛୋଟବେଳେ ମୋ ପ୍ରତି ଯେତେ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଅଛି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବାର ବାର ମତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେ ସେମିତି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ଯଦି ତମକୁ ତମ ଛୋଟବେଳେ ତମ ପ୍ରତି ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତମ ବାପା ମାକୁ ତମେ କହୁନ। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ତମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ତ ବିଜନେସ ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ନା, ବ୍ୟାପାରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ। ଯେ ତତେ ଏବେ ଆମେ ଟଙ୍କା ଦଉଛୁ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଯିବୁ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ଆମକୁ ରିଟର୍ନ ଆକାରରେ ଦେବୁ। ଆଉ ଇଏ କଥା ତ ବ୍ୟାପାରରେ ହୁଏ ନା, ଯୋଉଠି ବିଜନେସ ହୁଏ ସେଇଠି ହଉଛି ନା। ତାହେଲେ ଏଇ ତ ତାହେଲେ ବିଜନେସ ହେଇଗଲା ନା। ଇଏ ତ ବାପା ମା ଆଉ ପୁଅ ଭିତରେ ତ ଇଏ ନୁହଁ, ଇଏ ତ ବିଜନେସ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ। ତାହେଲେ ବିଜନେସ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇଠି ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ନା। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହୁଏ ନା ବିଜନେସ ରେ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନହେଲେ କେମିତି ବିଜନେସ ହବ? ତ ଏବେ ତମ ମା ବାପାଙ୍କୁ ତାହେଲେ କୁହ, ଯଦି ତମେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ତାହେଲେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ମୋର ସାଇନ ବି ରହିଥିବା ଦରକାର। ତମେ ତ ମୋ ପାଖରୁ ସାଇନ ନେଇନ। ମତେ ଯେତେ ମୋ ପଛରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛ, ଯଦି ତମେ ଏଇ ବିଜନେସ ଆକାରରେ, ବ୍ୟାପାର ଆକାରରେ ତମେ ମତେ କଣ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛ, ସେଇ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ହିଁ କହିବା ନା ତାକୁ। କଣ ପାଇଁ? ସେଇଗୁଡାକ ତମେ ଯୋଉ ମନେ ପକାଉଛ ଯେ ତୋ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ, ଯଦି ତୁ ଚାକିରି ନ କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଇଗୁଡାକ କେମିତି ସୁଝିବୁ? ସେମିତି ନା। ଆଉ ସେଇ ସୁଝିବା କହିଲେ ତମର ଯେତେ କାମନା ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତ ତମେ ଚାହୁଁଛ। ନହେଲେ ଯଦି ତମ ପୁଅ ଚାକିରି ନ କଲା, ତାହେଲେ ତମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି। କଣ ପାଇଁ? ତମକୁ ଘର କରିବାର ଅଛି, କଣ ହେଲା, ଗାଡି ମଟର କରିକି ଆଉ କଣ ସମାଜରେ ତାକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଗୁଡାକ ତମର କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ହବନି। ଆଉ ୟା ପାଇଁ ତମେ ତମ ପୁଅକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତମେ ତାକୁ ସେ ଚାକିରିରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ଆଉ ଏଇ ତ କଥା ତମେ ତ କେବେ ତାକୁ କହିନ ଯେ ଆରେ ପୁଅ ତୁ କାହିଁ ସେ ସେଇଥିରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ସେ ଚାକିରିରେ ସେ କଣ ହଉଛି ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏମିତି କଥା ତ ତମେ କହିନ। ତମ ପୁଅ ପାଇଁ ତ କେବେ ଭାବିନ ଯେ ସେ କଣ 60 ବର୍ଷ ଯାଏ ଗୋଟେ ଚାକିରି ବି ଯଦି କଲା, କଣ ସେ ଜୀବନ ସାରା କଣ ସେ ଗୋଟିଏ କାମ, ସେଇ ମାନେ କଣ ଯଦି 25-30 ବର୍ଷରୁ ସେ ଚାକିରି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, 60 ବର୍ଷ ଯାଏ ସେଇ ଗୋଟେ କାମ କରିବ। ସେଇ କାମରେ କଣ ଅଛି କହିଲ? ସେଇଥିରେ ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଯାଉଛି ନା। ସେଇଥିରେ ତ ତମ ଜୀବନ ତ ତମେ ଦେଖି ଦଉଛ ଯେ ଆମେ କଣ ହେଲା, ଆମକୁ ଅହଙ୍କାରକୁ କଣ ଉପରକୁ ଉଠେଇବାକୁ ବହୁତ କଥା ମିଳିଯିବ। ଯାଇକି ସମାଜରେ ସଂସାରରେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହବୁ, ସେତେବେଳେ ବଡ ବଡ କଥା କହିବୁ ନା, ଯେ ପୁଅ ମୋର ଏଇଠି ଚାକିରି କରୁଛି, ଏତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ କରୁଛି, ଏତିକି କଣ ଜୁଏଲେରୀ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି, ମାନେ ପୁଅ ଚାକିରି କରୁଛି ତ ଟଙ୍କା ଆସିବ ନା। ଆଉ ଏତିକି ଘର କରିବି, ଏତିକି ଆଉ କଣ ଗାଡି ମଟରରେ ଏତିକି ଘରକୁ ଆଣିବୁ, ଏଇ ତମର ତ କାମନା ଅଛି ଭାଇ। ଏଇଥିରେ ତ ତମେ ଦେଖୁଛ ଯେ ତମର କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସବୁ ଦେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ତମ ପୁଅର ଜୀବନକୁ ତମେ ଦେଖୁନ। ସେ ଯୋଉଠି ବି କାମ କରିବ, ସେଇଠି ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ତ ବିକି ଦେବ ନା। ସେଇଠୁ ସେ ବାହାରି ପାରିବନି। ସକାଳ ସେ 8ଟାରୁ ଯାଇକି 8ଟା-10ଟା ବେଳୁ ଯାଇକି ରାତି 8ଟା-9ଟା ବେଳକୁ ସେ ଆସିବ। କହିଲ ସେ କେମିତି ଜୀବନ ଯିବ? ଯୋଉ କାମରେ ତାକୁ ଟୋଟାଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନୁହଁ,
सेई काम रे कोन ऑफिस रे बसिकी सेई कोन पेन आउ पेपर धरिकी नहले आउ जोउठी भी काम करिवो कोनटा काम करिवो कहिलो से काम रे तो कोन कोउतिरे मुक्ति मिलिबा पाई देखा जाउनी सेइतरे से बांधी जीवो ना से बांधी कि से दुख रे कष्ट रे से काटिवो ताकू तुमको देखा जाउनी देखो ना तुम अहंकार केते माने निष्ठुर माने आउ एइतिरे तबे कहूचो मो ना हम तो पुओ प्रति तो प्रेम अछि ना एइतिरे अरे एइतिरे प्रेम नाही प्रेम थिले ना तम एई पुओ प्रति केते भलो रु भलो हेई परिबो कहा तबे करितांतो एई तम पुओ को नेकी कोउटी बंधक भड़ी कोउटी तार मुंड बिकिबा पई तो कहि रथांतो ना ताकू से मुक्ति कोउटी रे मिलिबो से कथा ताकू कहितांतो आउ तबे तो जदि तम आउ तबे सुनो जदि तबे छुआ को जन्म कर दिचो ना तमरो प्रेम एमिति आसी जाएनी कोन पई तम पाखरे जदि प्रेम थांता ना तम छुआ को एमिति कहि नता तो जे तो पई तो पछरे एते टका खर्च करिचु आ ताको प्रेम बोली तमे भाबोनी जे आबे तो छुआ रो कोन मंगल पई चाहूचु ना से जदि चाकरी करिवो टका पाखको आसीबो टका आसीले भलो भलो गोटे स्त्री आसीबो देन घर संसार करी चलीबो अरे सेइथिरे से जीवन में शांति नाही मुक्ति नाही एइथिरे तमे कहिलो से चाकरी करलो सेइथिरे ताको बांधी के रखिदला ना से तो बंधन होई गला सेइथिरे मुक्ति कोउठी मिलला आ जदि बाहागर भी कर देलो से बाहागर होई के गोटे स्त्री आला सेही ता सहित भी तो बंधन होई गला ना ता सहित एबे छुआ आसी जिवो छुआ सहित बंधन आसी जिवो ताले एबे कहूचो तमे बंधन बढ़ौछो ना तमे ताको बंधन कमौछो कहिलो आ केबे तो ताको कहिनो जे एई जो काम गुडा को करूचु देख ना टिके जीवन रे कोन पई करूचु ताको तो एई गुडा को केबे कहिनो केबे मुक्तिर पथरे आगो को जा से कथा तो कहिनो तबे आउरी बंधन रे केमिति बांधी हेबो ताकू कोन कहूचो करिया पई बाध्य करौचो ई प्रेम नुहो प्रेम शिखिबाकू पड़े आ तम द्वारा प्रेम हेई परिबोनी खाली छुआ को जन्म देई देले प्रेम हेई जाएनी किबा से मु पुओ को भी कहूची से पुओ भी तम मां बापा को कोन प्रेम करि परिबोनी आ प्रेम शिखिबाकू पड़े ये बड़ बड़ ज्ञानी मानकर काम कबीर दास कौन है जो अर्जुन जो श्रीकृष्ण को प्रति थिला प्रेम ज्ञान पाइबार प्रेम आ कौन है गौतम बुद्ध आ कौन नचिकेता याको पाखरु तमे प्रेम शिखिबा दरकार आ तमे जदी एई जेते बडे चाकरी करिबा को मना करजदी ताको घर वाला यानी ताको मां बापा ताको पड़ोसी घर रो पिला को सहित कंपेयर करिया पई चाहउजदी से कहउचंती देख ना से घर आमर जो पड़ोसी घर रे जो पिला रहउतला ना से चाकरी करी की जगह भी किणी सारलानी आ जगह किरकी से घर भी करी सारलानी आ घर किरकी से कोन गाड़ी भी किणीबा को जाउची सेमिति कहि की से कंपेयर करजदी से ताको मां बापा पई एते करलानी आ तू कोन आम पई तू किछि भी करिवोनी तू आम पई केबे किणीबू जगह केबे किणीबू घर केबे करिवू गाड़ी मोटर केबे आम पई करिवू से ताको कहउचंती एइतिरे कोन तुमको प्रेम देखा जाउची तम पुओ प्रति अरे प्रेम रे एई जिंस जो तमे देइछो ना ताकू केबे मागा जाएनी आ तमे जो कहउछो मो पुओ प्रति प्रेम अछि आ मो मां आ पुओ कहउची मो मां प्रति प्रेम अछि एगुडा को प्रेम एमिति मागा जाएनी प्रेम कोन शिखिबा को पड़े आ प्रेम बहुत से ज्ञानी मानको पाखरु ही मिलिबो आ तमे जो याको प्रेम बोली कहउछो ना छुआ गुटे जन्म दे दिचो आ छुआ को जन्म दे देले तुमको कोन कहउछो मु छुआ को प्रेम करूची अरे छुआ जन्म दे देले तुम भीतर किछि हार्मोन कोन हला सिक्रेशन होई की से तमरो कोन हला ताको ममता कहबा तम छुआ प्रति जो तमरो लालन पालन आ तारु प्रोटेक्ट करिया पई जो तम भीतर हार्मोन आसुची ना ताको ममता ही कहबा आ तमे ताको प्रेम रो दर्जा दियोनी आ तमे जदी प्रेम थाता ना तम पिला को एमिति कोइ नता तो जे देख से एतकी ता मां बापा पई कोलानी तू आम कौन आम पाई तू टिके भी किछि करिवुनी जगह जमी आ कौन गाड़ी मोटर घर आमको केबे एपट सेपट बुलेगा को नेबू सेगुडा को केबे करैबुनी अरे सहीतिरे जदि तुम पुओ प्रति प्रेम थांता ताले कौन है तुम पुओ को एते जो तुमको कामना पूर्ति एई गुडा को तुम जो कहूचो एई गुडा को तुमर कामना पूर्ति होउची ना आ एई गुडा को पाई तुम पुओ को कोठी बांधिबा को चाहूचो बंधन रे बांधिबा को चाहूचो आ चाकरी रहले कोन की से तो चाहूची कौन भलो करिया पाई तो ताऊ करिया को दियो ना जो दिने ताको कौन से चाहूची जो भी काम करूची आउ ताको कुहो जदि से को काम रे जदि भले रे कहि पारुनी ताको आउरी डायरेक्शन दियो अरे तू जो भी काम करूचु गुडे मुक्ति पथ को जाना ए कौन मुंडो कौन बिकुचु आबे तो जीवन सारा एमती कौन कहा ये रे चाकर भड़ी काम करी करी हम मुंडो को बिकी की हमर जीवन चली गला केबे भी हमको मुक्ति मिल पालानी तू ए मुक्ति पथ रे आगो को जाना
भागवत गीता अष्टावक्र गीता आउ कौन सन्थ कवि कबीर दास या पाखक जाना गौतम बुद्ध ताको पाखक जा सेमिति तमे ताकू तो केबे कहबोनी कौन पाई तमे जदि प्रेम तुम पुओ प्रति था ना तमे सही दिगरे ताकू पठेई थातो से मुक्ति कोउटी मिलिबो सही दिगरे ताकू पठेई थातो आ एमती बंधन रे बांधी की तुम कामना पूर्ति पाई कहि न थातो और जिते भी माँ बापा माने अच्छे मु तुमको रिक्वेस्ट करुच्ची जे तुम जो पुओ को जन्म दौच ना ता प्रति जिते खर्च करछ ना तमे याकू ताकू बार बार ताकू सही कथा कहि के ताकू मने पकाउनी जे तो प्रति एते टका खर्च करछु तो पाई एते कष्ट सहिछु एमिति जो कथा कहउछ ना ये कोन क्रूरता नुह ये बहुत बड़ क्राइम तमे जो तुम पुओ को ता पछरे जेते टका खर्च करछ ना ताकू जो जणाउछ ना ये तो सबुठु बड़ क्राइम रे गलती हबो जो तुम छुआ को जन्म देदेल ये तुम भितर किसी हॉर्मोन कौन है निर्गत है तुम बॉडी रु आउ तुम कौन है किसी ममता आसी जाऊँ तुम पुओ प्रति या तुम प्रेमर दर्जा दियोनी जदि प्रेम था ना तुम पुओर कौटा भल रु भल उच्चा रु उच्चा कौन होता ताहा करिथांतो ना कि तुम नहीं कि बंधक बांधिकी तुम तुम अहंकार को ऊपर को चढ़ाई देखी था से एमिति तो तमे कहूनो जे पुओ अरे तू तो एते आमर तो जीवन एमिति कौन है अज्ञान रे कटिगला दुख रे कष्ट रे ही जीवन जाउची तू टिके केमिति मुक्ति पाइबू एई जो आमे जीवन काटुचु कहिलो तमे जो जेमिति जीवन काटुचो तम पुओ को कोन सेमिति जीवन देबा को चाहुचो जो दुख रो कष्ट रे सकाळ उठिले तुम चिंता सेई जीवन तुम कोन पुओ को देबा को चाहुचो आउ सेमिति तो तमे पुओ को तुम कहउछ जे चाकरी कर आउ सेमिति जते भी चाकरी करचंती सेमिति तो जीवन जीउचंती सकाळ उठिले सही काम को जाउचंती सही चिंता सही कष्ट सही जो काम इच्छा नहीं से काम रे से डुबिकी रहउचंती मुंड बिकी देइचंती आउ सेमिति ही तमे जीइछ आउ सेमिति तुम पुओ को भी जीवा पाई कहउछ कोन एइतरे तुमको प्रेम देखा जाउची तुम पुओ प्रति एइतरे तो मते प्रेम देखा जाउनी जदि प्रेम था ना तुम पुओर कौन उच्चा रु उच्चा काम हो पारिबो ताहा देखी था आउ एई जो तमे तमे कामना प्रति पाई तमे तुम पुओ को कौन होची गोटे कोउथिरे बाधिबा पाई चाहुचो एई बदल रे तमे केबे ताकू कहिचो ना केबे अरे याकू छाड़ ना काम तू देख ना तो जीवन रे जेते उच्च रु उच्च काम हो पारिबो तते कौन जहां भी तमे काम करचो सही गोटे मुक्ति पाई ही काम करचो ना जहां भी तमे काम करो शांति पाई गोटे काम करने को चाहूच ना तो ताकू कहून तू जदि तू जाऊ जो भी काम करू डायरेक्ट उच्चा दर्जार जो काम अच्छी ऊपर जोड़ा अच्छी से काम करूनु सेमती केबे कहिछ कहिनो कौन पाई तमे तुम पाखरे तो से ज्ञान नहीं ना तमे भी से ज्ञान नहीं तुम पाखरे नहीं तो तुम पुओ को भी से ज्ञान तमे देई पारुनो सेहिथिपई तुमर जो तमे तो जानिनो सेहिथिपई तुम पुओ जहा भी करिया को चाहूची अरे तमे केबे कहिनो ताकू जे कहीं तू तो मुक्ति पथरे तो काम करना केबे भागवत गीता पढ़िबा को तमे ट्राई करिचो एते जो चाकरी करिया पाई बाध्य करूचो केबे भागवत गीता किबा अष्टावक्र गीता किबा भगवान श्रीकृष्ण को पाखक को किबा गौतम बुद्ध ए ताको पाखक को केबे तमे पहुंचैबा को ट्राई करिचो तमे तो बंधन जोठी मिलिबो ताको ता पाखक को तमे ठेली दोचो ताको जोठी मुक्ति मिलिबो ता पाखक को तमे नउनो ताको कहिलो तमे जब जीवन जोचो सतरे कहिलो तम जीवन कौन तुम पुओ को जदि चाहिए से जीवन तुम देव ताकू कहीं से सेमती जीवन ये करुच से जदि चाहूची कौन करने तो ताकू देख ना आ जदि से तबे भी भाई जो काम करुच ना तुम जो भी काम कर तो तुमको कौन है मुक्ति पथरे काम होगा दरकार आ ना तुम जो भी काम धरिव ना से काम तुम कौन कामना पूरण करने काम कर आ से मुक्ति पूरा पथ को आपणा तुमको फास्ट आत्मज्ञान नेबा पड़ो भगवान श्रीकृष्ण को पाख को कौन सन्थ कबीर दास को पाख को नहले गौतम बुद्ध नचिकेता पाख को तुमको आसिया पड़ो अष्टावक्र मुनि पाख को तुम आसिया पड़ो पाख को जदि आसिले ना तापर तुम जो मुक्तिर पथ पाइब ना से तुम माँ बापा को भी मुक्तिर पथ दियो तमे जो एमिति कहूच जे मु डिप्रेशन अच्छी चिंतार अच्छी अरे से डिप्रेशन चिंता नुह तमे से चाकरी करने से चिंतित हुओनी तुमको केमिति मुक्ति मिलिबो ता पथरे अग्रसर हुओ को भी माँ बापा जदि तुम पुओ और झील को एमिति कहिकी तमे ताकू कौन किछि करिया पई बाध्य करूछ ना प्लीज ताकू कराओनी ये बहुत बड़ क्रूरता तुम होउची ताको ऊपरे
ଆଉ ଏଇଥିରେ ତମେ ବହୁତ ବଡ ଦୋଷୀ ମନାଯିବ। କଣ ପାଇଁ? এইଗୁଡାକ ଯଦି ତମେ ତା ପଛରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯଦି ତାକୁ କହିବ ଯେ ତୋ ପଛରେ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ, ତୁ ଆମକୁ ତା ବଦଳରେ କିଛି ତ ରିଟର୍ନ ଦେବା ଦରକାର ନା, ଏମିତି ଯଦି କହିବ ନା, ଏ ବହୁତ ବଡ କ୍ରୁରତା ହଉଛି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରେମ ଥାନ୍ତା ନା ତମେ ଏମିତି କେବେ କହିନଥାନ୍ତ ତୁମ ପୁଅକୁ। ଆଉ ତମେ ତମର ବଡ ଭୁଲ ଅଛି, ତମେ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇକି ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିଛ, ଆଉ ଏଇ ତମେ ଜନ୍ମ ବି ଦେଇଛ, ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ତା ପଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ବୋଲି କହୁଛ। ତମେ ତାକୁ ଜନ୍ମ ବି ଦେଇଛ। ଆରେ ତମର ଯୋଉ ଜିସିମ୍ ଥିଲା, ତମ କାମ ବାସନା ଯୋଉ ଥିଲା, ସେଇଥିରୁ ହିଁ ତ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ, ନହେଲେ ତାକୁ କଣ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତ? ତମର କଣ ସେକ୍ସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଦେଲେ ସେକ୍ସ କରିଦେଲ, ସେଇଥିରୁ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଗଲା। ଆଉ କହୁଛ ତମକୁ କଣ ତତେ ଭଲ ପାଇକି ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ଆରେ ତମେ ଭଲ ପାଇପାରିବନି ନା, ତମେ ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ କେବେ ଭଲ ପାଇଛ ନା ତୁମେ ପୁଅକୁ କେବେ ଭଲ ପାଇପାରିବ ନା। ସେ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେବେ ଭଲ ପାଇଛ ନା କେବେ ତମ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ। ଏମିତି ତମ କାମ କଣ ଯେତେ କାମନା ଅଛି ତାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରି କରି ହିଁ ତମେ କଣ ତାକୁ ବଡ କରିଦଉଛ, ତାକୁ କହୁଛ ଯେ ତୋ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। ତମର ବଡ ଭୁଲ ହେଲା ତ ତାକୁ ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିଛ। ତମ ପାଖରେ ଆରେ ତମେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ତମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆସିବନି ନା, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ନା, ତମେ ଛୁଆ ପିଲା କରିବା ପାଇଁ ବି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଆଉ ଖାଲି ଛୁଆ ତ ଏ ଯୋଉ ପାଗଳ ପାଗଳି ବି ଜନ୍ମ କରିଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଳି ତ ତମେ ହେଇଯାଉଛି। ତମର ତ ଚେତନା ସେଇଭଳି, ତମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆଉ ତମେ କଣ ହେଲା ଛୁଆକୁ କଣ ହେଲା ସଂସାରକୁ ଆଣି ଆସିଛ, ଆଉ ତାକୁ ତମ କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ତାକୁ ସେଇ କାମରେ ଲଗଉଛ। ଆରେ ସେ ଛୁଆ କରିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ଆଗ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ନା, ଯିଏ ଭାଗବତ ଗୀତା ପଢିନି, ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ପଢିନି, ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନି, କିମ୍ବା କୋଉ ସନ୍ଥଙ୍କର କଥା ବି ସେ ଜାଣିନି, ତାହେଲେ ସେ କଣ ଛୁଆ କରିବା ତା ପାଇଁ ବହୁତ ମହାପାପ ହେଇଯାଉଛି। କଣ ପାଇଁ? ସେ ତ ନିଜେ ଜୀବନ କଣ ସେ ଜାଣିନି। ଆଉ ଯଦି ସେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଛୁଆକୁ କେମିତି ବଡ କରିବ? ସେଇ ଯେମିତି ବଡ ହେଇଛି, ପୁରା ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ବଡ ହେଇଛି, ସେ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ବି ସେମିତି ବଡ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଆଉ ତମେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ତ ସେମିତି ହିଁ ବଡ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ମା ବାପାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆରେ ତମେ ଏମିତି ତମ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କହିକି ତାକୁ କୁହନି ଯେ ତୋ ପ୍ରତି ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଛୁ, ତୋ ପାଇଁ ତତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତତେ ବଡ କରିଛୁ, ସେମିତି କୁହନି। ସେ ବହୁତ ଲାଜର କଥା। କଣ ଏମିତି କହିକି କଣ ଯଦି ତମ ଛୁଆ ପ୍ରତି ସତରେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଏମିତି କହିକି ତମ ଛୁଆକୁ ଯଦି କଣ ତମେ ବ୍ଲାକମେଲ ଟାଇପର କରୁଛ ନା, ତାହେଲେ ତମେ ଏଇ ପ୍ରେମ ନୁହଁ।